Lo, 4 months no, baby namin, no. Walang ngiti, oh. Oh, kasi maut. Karunong ka yan? Yung tatlo dito. Ito yung tatlo. Ay, may tripod pala ako, no? Gamitin. Nasaan na yung buo? Ayan. Yan. Eh, ano mo muna ito, Bibo? Turan mo muna siya, paano? Tusok. Ah, sige. Yan ba yung pinakailalim? Oo. Yan ba yung pinakailalim? Oo. Ay, siguro. Di lagi? Ang pakinailalim muna. Ay, ano ba yan? Basic man sana yan. Bila o first, ano apply ng gawan? Apply ng... Before doon doon para sa nilawin ko? Ay! Ano pang meron doon? Oh, ito yung ano nila, oh. Para sa spaghetti, tinan mo. Ano na lang, babe? Large. Good for 60. Magkano yun? Sige, kahilas. Sagdagoy mo eh. Di buhian man na siya, Kol. Buhian man na, Kol. Buhi. Idiin lang. Buhian man na. Carbonara na lang, babe. Ah, carbonara na lang. Bakit kayo carbonara? Si ate. Bakit kayo carbonara, ano? Oo. Yan. Yan. Sige, itsan mo. 150. Yan ano, yan. Ano, medium to 1. Ano to, 1? Kamahal, uy. Ito na lang. Small lang. 150. 1,000? Ay, kamahal, uy. Wala ko lang pera eh. Huwag ka na mag-order. Yung mura lang. Wala na ka mas mura. Kaya ganito ka sa presyo. Ay, papatingin daw ako. Oh. 150 na nga kasi good for 20 person. Uy, ayaw kong dumaki! Asa na, small? Bayo lang, 50 o small. Ay, small good for 10 person lang. Okay lang yun. Okay lang yun. 10 person. Dami na yun. 20 person? Sige na, ay, bahala ka. Ano na? Yun o. 1,150. Uy! Akin na, nagbayan mo nga. Wala lang yan, sabi mo nga, babalik naman pira. Siyempre, balik si South ko sa December. Hawakan mo, kaya mag-order si Mads. Ayan na. Good morning. Ano ba? Yung malaking kasirola ba nasaan? Oo, nasa inyo ba? Nasaan si Michael? Pagdating daw kay Michael, di ko kasi siya makontak. Sige. Hindi pa, uy, no. Tanan man na. Oh, sakto na. Sa kabila na naman. Oo. Hmm? Oo. Lagyan natin ng... uy, mungkot man siya, uy. Para makag-throw, baby. Malaga. Pa. Tawa, aluwat. Patawa, Kol. Chang, chang, chang. Sorry na, antok. Hi. Uy. Hindi ko just mood. Talaga, baby ni Mama. Talaga. Matorin ko, lalay na ko dahil. Sama si Mama ha. Kasama si Mama ha. Gago, bulok man yun. Sama si Mama. Sayang na, sit pa naman palagi na. Oh, baby.
Hi guys! Welcome back to my channel guys. So, ito yung 4 months ni Bibi. Yan. Palagi na? Oh. Wow. Wow. 4 months na baby namin. 4 months na. Tara, isa po kaya. 4 months na baby namin, oh.